बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन जहाँ गुजारा वो कबीला बनु साद था और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपकी परवरिश फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर चले गए तो उनके हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा बरकत पैदा हो गई जिसकी इंतहा नहीं थी। इसीलिए दुनिया में जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा, दीन इस्लाम के साथ जुड़ा, उसने दुनिया और आखिरत में भलाई ही भलाई देखी और इज़्ज़त ही इज़्ज़त उसको मिली। आज जो आप वीडियो देखेंगे इसमें आप वो तमाम इलाका देखेंगे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश फरमाई और उसके अलावा हलीमा सादिया का घर भी आप देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इन तमाम चीज़ों की ज़ियारत करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने घर हरीमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत करने की तौफीक अता फ़रमाए। बाकी जो लोग वहाँ पे हैं और मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर वो वहाँ पे हों तो उनसे खुसूसी दरख्वास्त है कि वो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। على أرض عجيبة زارها طفل قبل 1400 عام تقريبا فحلت فيها البركة، ديار حليم السعدية مضعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى ديار بني سعد الشهيرة في التاريخ. الآن في ديار بني سعد وبالتحديد في ماثر حليم السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموقع الذي ترونه هو عبارة عن بيت حليمة السعدية. هنا مكان الدار اللي تربى فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا لم يبقى إلا الآثار الأساسات. وين صارت حادثة شق الصدر؟ وقعت حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى الشعبتين، وهي الآن أمامك. هذا الشعب الذي تراه أمامك ثم الشعب الآخر حيث يلتقيان هنا في المنتصف، وهنا وقعت هذه الحادثة العظيمة في التاريخ. سبحان الله، هذه الحادثة جاءت في حديث أنس بن مالك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. ذهب الغلمان لأمهم شافوا الملك أخذه وطرحوا أرضه قالوا لها إن محمدا قد قتل. وكان هنا مكان دار حليم السعدية. حلت البركة في هذا الوادي مع حلول المصطفى عليه الصلاة والسلام. حلت البركة في المرعى وفي الماشية. حتى في يوم من الأيام الحارث زوج حليمة السعدية قال الله يا حليمة